多少管你还身对你的刚刚看那ทุกวันก็รู้ว่าไว้ว่าฉันนั้นไม่ไปไหนหากวันไหนวันนั้นที่เธอเสียใจแต่ฉันจะเปลี่ยนหลักทุกทั้งไปต่อจากวันนี้ให้ฉันได้มีเธอข้างกันในทุกวันก็รู้ไว้ว่าฉันนั้นไม่ไปไหนหากวันไหนวันนั้นที่เธอเสียใจแต่ฉันจะเปลี่ยนหลักทุกทั้งไปให้เป็นสีชมพูต่อจากวันนี้ให้ฉันได้มีเธอข้างกันในทุกวันก็รู้ไว้ว่าฉันนั้นไม่ไปไหนหากวันไหนวันนั้นที่เธอเสียใจแต่ฉันจะเปลี่ยนหลักทุกทั้งไปต่อจากวันนี้ให้ฉันได้มีเธอข้างกันในทุกวันก็รู้ไว้ว่าฉันนั้นไม่ไปไหนหากวันไหนวันนั้นที่เธอเสียใจแต่ฉันจะเปลี่ยนหลักทุกทั้งไปให้เป็นสีชมพูKapag gabi tapos hindi motorcycle ka. Oh, haunted house siya, Ami, oh. Haunted house, oh. Hala, parang dito nag-shooting. Alam mo yun? Yan, oh, yung kay... Oo, yung nagbigte. Si Isa ano yun? Calzado? Hala, ito nga yun. The Mansion yun, di ba? Hala, oo nga. Pangalan, Daman. Oh, di ba? Hala? Restaurant. Ah, yun nga, oh, yung kay Marcos. Oh. Titigil tayo? Eh, tumigil sila eh. Kung magpapalit sila. Totoo pala yun. Hala, oo nga, may the mansion nga. Pinigilutan tuloy. Hala, dito kasi yung horror na yun, no? Ito yung sinasabi na ano, na ng mga rider doon sa baba Sabi na ko, sisa paakyat dito, yung bahay ni Marcos. Pare no, ma-active no. Sisa ano din no. Ayun, oh. Hindi ko makita ko no, yan no, the mansion house. Diba? Diba? Naririgan niya mga witch, the mansion house. The witch. Parang nakakatakot siya in fair. So guys, kung alam niyo yung movie na The Mansion, yan, ito yon. Yung kay Isa Calzado, tsaka kay Janela Salvador, kay Jerome Ponce. Ito yon. Yan. Kung alam niyo yun, yan o, yung nagbigti si LJ Reyes dyan o, diba? Yan. Ito yun, The Mansion. Nakatakot. Nakatakot siguro dito tuwing gabi. Yan. Yung kay Jerome Ponce. Yan. Yung kina Marlo Mortel. Daming bikers, oh. Nakatakot. Grabe. Kulit. Totoo nga siya. Siyang tunay. Diyan ka nga, B. Diyan ka. Yan. Solo nga, isa lang. Dito ka na. Hindi na ako muna saglit. Nakaka-amaze yung makita mo sa personal yung ano no, yung pinag-shootingan. Oh, baka may mga mahagip. Okay lang yan. May nakasilip daw, te. Sa likod. May nakasilip daw sa likod. Nakawaki. Te, may nakawaki daw.